कटक एसबी मेडिकल घटिथिबा अग्निकांड घटना पर कांग्रेस एक प्रतिनिधि दल घटनास्थल परिदर्शन करिछि। सेठारे स्थिति अनुधान करिबा परे दल मेडिकल कार्यप्रणाली उपरे तीव्र असंतोष व्यक्त करिछि। परे ओएमपी डाक बंगलार आयोजित एक सांपादिक सम्मेलन में कांग्रेस नेता माने ए घटनार संप्रत समस्त विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करने दाबी करिसेंति। पूर्वतन पीसीसी सभापति जयदेव जेना, वरिष्ठ नेता श्रीकांत जेना, जिला सभापति प्रदीप्त दास, पंचनन कानूनगो, आनंद सेठी, रवि मलिक एवं सुरेश महापात्र ए सांपादिक सम्मेलन में उपस्थित थिले। सेमाने स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा दाबी करिसेंति। सेमाने आहुरी मध्य कहिसेंति जे मुख्यमंत्री घोषणा करिथिबा 25 लाख टंकार क्षतिपूरण को वृद्धि करी 1 कोटी टंका करा जाऊ। यह सहित मृतकों परिवार जन को सरकारी चाकरी दिया जाऊ। जो विभाग ए घटना रे दायी रही ता उपरे कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को कांग्रेस दाबी करिछि। जो घटना घटी जो हॉल भितर आईसीयू भितर ट्रमा सेंटर ताको देखला परे हम अनुभव करू ये डेलिबरेट क्रिमिनल नेग्लिजेंस पाई एक प्रकार एक अभावनीय घटना घटला जहाँ फल जहाँ शुआ जाऊँगी जहाँ खबर मिलला थी 10 जन का देहांत घटी पोली से अवस्था देखला चिंता कर भाव से निया लगी है आउ 4 जन बर्तमान चिकित्सा अच्छा भितर 2 जन अवस्था डाक्तर कहले संकटापन्न अच्छी आ 2 जन टे इम्प्रूव कर गलु को चिकित्सित होती देखा आईसीयू भितर जाए बाहर स्टाफ मेडिकल स्टाफ आलोचना डॉक्टर सहित आलोचना हाँ डॉक्टर सागर आलोचना हमार अनुभव है मुख्यमंत्री आम शुणु सकाल आसले बोले मुख्यमंत्री दुईटे घोषणा करते आम खबर पाइल गोटे घटना एक जुडिशियल इनक्वारी करा घटनार अन्यटी है जो मैंने मुताहत होते परिवार वर्ग को 25 लाख टंका सहायता दिया राज्य सरकार पक्ष आमर ऑब्जर्वेशन है मनुष्य जीवन जो चिकित्सा हाँपाई आसला आईसीयू एडमिशन लेते चिकित्सा दूर कथा बेड भी बाहर गला से अति कम 1 कोटी टंका दि जाए सहायता हिसाब से परिवार वर्ग परिवार वर्गर यदि कई पूरा सरकारी चाकरी पाइबा योग्यता थी जन प्रत्येक परिवार को सहायता संगे दि जाए स्पष्ट जे एठी मेडिकल सुपरिटेडेंट जी अच्छा सी उद्देश्यमूलक भाव में पेसेंट माने ये डाक्तरखाना को जो द्वितीय मंदिर भाव में भाविकी आम कुआड़े जाऊँ आम गाँ गंडे आम जो रोचु आम गाँव में कहते लोक आम बड़ डाक्तरखाना जाऊँ ये जो बड़ देउल बड़ डाक्तरखाना ये व्यवस्था को किपर भाव में प्राइवेट हॉस्पिटल को डाइवर्ट करेंगे जेहेतु आयुष्मान कार्ड रे वर्तमान सत्ताधारी राज्य सरकार तांकर जो मुनाफा जो व्यवस्था करुचंती मंत्री आरंभ कर तल कर्मचारी पर्यंत से व्यवस्था ये संभव हो पार नहीं बोली पेसेंट मान को डाइवर्ट करने यार जहाँ मेडिकल कॉलेज जहाँ व्यवस्था रहा कथा ठिकाना बाटे देखुना जो दुर्घटना पर दुर्घटना होती जानते 3टी इनसीडेंट होती 3 थर अग्नि 3 थर निया लगी कटक एसबी मेडिकल कॉलेज में पंखा खसिकी जड़े पेसेंट मरी से खबर भी आपण पाखे अच्छी तथापि ये माने सतर्क नुहति तेणु आज जो दुर्घटना ये दुर्घटना पूरा हृदय विदारक दुर्घटना एवं देखिले जड़े बर्दाश्त करें मेडिकल बेड गुड़ा जमी जली जाए मनुष्य कि भाव में जली जाए कि प्रकार पोस्टमार्टम होता भी जानी हेनी कारण किसी डेड बॉडी भी जानी हेनी जो भाव में जली जाइए मत प्रतिनिधि मानू से अहर आज जो विश्वस्तरीय दुख ये दुख कौन साधारण नुह आज कटक एससीबी मेडिकल कॉलेज जहाँ को आम भारत वर्षर द्वितीय मंदिर बोली कहू श्रीमंदिर द्वितीय अवतार होची एससीबी मेडिकल कॉलेज ता ऊपर जो विपद आज घन कला बादल घटी एवं 11 गोटी जीवन
ଚାଲି ଯାଇଛି ଏ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ ଜୟଦେବ ଭାଇ ଆମର ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ବୁଝେ ମୁଁ ସାଡେ ବିଶେଷ କିଛି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏ ଘଟଣାରେ ଆଜି ମେଡିକାଲରୁ ଛାତରୁ ସିଲିଂ ଖସିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେତା ପଶିଲାନି, ଯୋଉଠି 11 ଜଣ ନିରୀହ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମେଡିକାଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଆଇନ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଚିକିତ୍ସା ଦେଇ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଦାବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର କର୍ପୋରେଟର କାମେଶ ଯିଏକି ରାତି ଅଧରୁ ରହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରୁଛି, ତାକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି। 10 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଏବେ ଶୁଣିଲୁ ଆଉ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। 13 ଜଣ ଆହତ ରୋଗୀ ଆହତ ଥିଲେ, 13 ଜଣରୁ ବୋଧେ 12 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହତ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆହତ ଅଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରିବି ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆହତମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ନ ଘଟୁ। ଏଭଳି ଏକ ଅଘଟଣ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏସି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, କାହିଁକି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ଦାୟୀ, ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରିନାହାନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ କରି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନ୍ୟାୟିକ ଯାଞ୍ଚର ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ସମୀଚୀନ ହେବ ନାହିଁ ଘଟଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଏଭଳି ଅଘଟଣ ନ ଘଟିବ ସେ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ। ତାର ଦୁଇଟି ଦିଗ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଗଲା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ଯେତିକି ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତାର ପତ୍ର କେଉଁଠି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ତାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଥମକିରି 350 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁଣି 450 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ କେମିତି ଏ କାମ ଜଲ୍ଦି ସରିବ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, କେଉଁଠି 50 ବର୍ଷ କେଉଁଟା 70 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା, ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଡାକ୍ତରୀ ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସିବିରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ନେତାମାନେ। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି। କଟକରୁ ସତ୍ୟଦୀପ କର୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NTV।